Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we are still at chapter 9, carbonyl compounds, and this video going to be the last part 3 for 9.4, chemical properties. If we go through the learning outcome, A, 1, 2, 3, and 4 already covered in part 1 and part 2. So for this video, I'm going to focus on all of the chemical tests present in carbonyl compound. Okay. Jadi kita ada iodoform test and also we have a reaction between carbonyl with 2,4-DNPH reagents and also Tollens, Fehling, Benedict and Schiff reagent. And then I'm going to explain about how can we use this reaction to differentiate between carbonyl and other compounds, aldehydes and ketones. Okay. Jadi kita tengok balik summary of all of the reactions in carbonyl compound. So preparation kita dah go through dalam 9.3. Nucleophilic addition part 1. Reduction, condensation and oxidation part 2. Jadi apa yang tinggal adalah kesemua test-test yang kita akan go through di part 3. Okay. Jadi kalau tengok dekat sini kita ada Brady, Tollens, Fehling, Schiff, Benedict and Iodoform. Okay, kat sini ada C. Okay, ada 6 chemical test yang kita akan go through di part 3. Okay, jadi untuk yang ini, kita akan pergi kepada test yang pertama, iaitu Brady's test. So, reaction of carbonyl with 2,4-DNPH. Okay, 2,4-DNPH, nama penuh dia adalah 2,4, okay, D dengan N, dinitro. P adalah phenyl dan H adalah hydrazine. Okay, so nanti saya akan tunjuk structure for this compound macam mana. Jadi kalau react carbonyl with 2,4-DNPH, we can use this reaction as an identification test. Kalau dia identification, maksudnya kita nak make sure compound tersebut adalah carbonyl. Okay, so kenapa kita boleh guna reaction ini sebagai identification test? Because 2,4-DNPH can be used to test the presence of carbonyl group in a compound. So, kalau kita bercakap about carbonyl group, maksudnya kalau compound tersebut ada C double bond O, dia akan bagi positive results. Okay, so kalau positive results, awak akan nampak something, iaitu formation of orange precipitate. Okay, jadi akan nampak precipitate warna orange. So, this reaction is also known as Brady's test. So, this is our first chemical test. Okay, lagi satu yang saya nak tekankan adalah for this one, you have to make sure the spelling is correct. Jadi, Brady apostrophe S. Okay. So, this is the example for the orange precipitate. So, boleh nampak dekat sini ada mendakan berwarna orange. Okay. Jadi, kalau compound tersebut ada C double bond O, awak akan nampaklah this precipitate. Okay. Jadi, sekarang kita tengok contoh equation for Brady's test. Okay. So, ini adalah 2,4-DNPH. Okay. Hydrazine adalah parent. So, this is the hydrazine group. Benzene sebagai substituent, nama dia phenyl. And this carbon is bonded to the parent. So, kita akan bagi nombor 1. Okay, this carbon is number 2 and this carbon is number 4. So, boleh nampak dekat carbon nombor 2, carbon nombor 4 ada NO2. So, NO2 adalah nitro. Therefore, the name for this compound is 2,2,4, okay, dinitro phenyl hydrazine. Okay. Jadi, reaction between carbonyl with 2,4-DNPH, kalau dia carbonyl macam ni, okay, ada double bond O, jadi awak akan dapat positive results. Okay, so actually reaction dengan 2,4-DNPH ni saya dah go through sikit dalam condensation of carbonyl compounds. So actually 2,4-DNPH adalah one of the ammonia derivative. Okay, ingat tak lagi condensation tu macam mana? Dia akan remove water. Okay, jadi apa yang berlaku adalah oksigen daripada carbonyl akan dibuang bersama dengan 2 hidrogen daripada hydrazine. Okay. Jadi, kita salin balik yang tak terlibat dalam reaction itu CH3, CH3. Double bond. And then, dia akan terus bonded dengan this nitrogen.
So N and then awak salin balik yang belakang, group yang kat belakang tu. So ada benzene ring NO2 NO2 tambah H2O. Okay. Jadi untuk yang ini, for observation, okay, since this is a test, you must state the equation and observation. Jadi observation untuk yang ini, orange precipitate is formed. Okay, kalau compounds tersebut bukan karbonil, contoh alkohol ataupun haloalkane, compound tersebut dia tak ada C double bond O kan? So if that compounds do not have these carbonyl compounds, so makanya dia akan dapat negative results. Okay, apa yang kita perlu tulis adalah no observable change, dan for the observation, no orange precipitate is formed. Okay. Jadi, saya harap boleh faham untuk Brady's test. Kita teruskan dengan test yang kedua, Tollens test. Okay, so for Tollens test, okay, tengok cara spelling dia mesti Tollens apostrophe. Okay, jadi what is the purpose for Tollens test? Actually, to differentiate between aldehyde and ketone. Kalau Brady's tadi, karbonil semua dapat positif. So tak kisahlah aldehyde ke ketone ke, semua akan dapat positif results with Brady's. Tapi untuk Tollens, okay, hanya aldehyde sahaja yang akan bagi positive results. Ketone akan bagi negative results. So for this one, actually, saya dah go through sikit juga masa kita belajar about oxidation. Okay, so Tollens, Fehling, Benedict, Schiff is actually a mild oxidizing agent. Jadi, oxidation. Siapa yang boleh oxidation? Aldehyde sahaja. Okay, jadi untuk Tollens test, aldehyde sahaja yang akan bagi positive results. So Tollens test adalah reaction antara karbonil dengan Tollens reagent. So Tollens reagent adalah AgNH3 positive in the presence of OH minus. Okay, jadi mesti dalam keadaan basic. Kalau kadang-kadang awak jumpa NaOH pun sama juga. Dia maksudnya nak tunjuk dia berkeadaan basic. Okay. Jadi this is actually a mixture of aqueous silver, nitrate and ammonia. Okay. Jadi kalau aldehyde sahaja yang boleh, dia akan dapat positive results. What is the positive results? Silver mirror is formed. Therefore, this test is also known as silver mirror test. Okay. Jadi untuk equation, general equation, okay, since aldehyde sahaja yang boleh, therefore, reactions tersebut, kenapa aldehyde sahaja yang boleh? Sebab dia akan putus dekat hidrogen. Jadi dia kena ada hidrogen. Ketone tak ada hidrogen kan? C double bond O tak ada bonded dengan hidrogen. Sebab tu dia tak boleh. Okay, so tambah with the Tollens reagent on the top of the arrow OH minus. Jadi produknya adalah R C double bond O. Jadi hidrogen dah keluar. Apa yang masuk dekat sini adalah O minus. Tambah daripada Tollens reagent, awak akan dapat Ag apostrophe dah. Anak panah ke bawah. Jadi, arrow ke bawah ini menunjukkan apa? Precipitate. So, since banyak sangat silver precipitate yang terhasil, dia akan melekat dekat dinding of the wall of the test tube. Jadi, awak akan nampak formation of silver mirror. Okay. Jadi, untuk yang ini, observationnya adalah silver mirror is formed. Okay. Jadi kalau kita nak go through the example, so for this one saya ada dua equation, satu aldehyde, okay, satu adalah ketone. Okay, so this is ketone lah. Jadi untuk aldehyde saja yang akan bagi positive result, so dia akan keluarkan hidrogen. Yang lain kita salin je balik. Okay, O minus tambah Ag anak panah ke bawah. So, for this one, you akan dapat silver mirror is formed. Okay. What about the ketone? Kalau dia negative results, kita tulis apa? No observable change. Okay. Jadi, untuk yang ini masih kena tulis observation. Jadi, negatifkan sahaja observation tersebut. No silver mirror
form. Okay. Jadi yang ni anak panah ke bawah ni mesti ada sebab itu menunjukkan precipitate. Okay. Jadi ini adalah silver mirror. Okay. Jadi for this one, nak tengok silver mirror tu macam mana rupa dia. It looks like this. Okay, jadi silver mirror dia akan terbentuk di wall of the test tube. Okay, jadi bila awak react dengan aldehyde, you akan dapat silver mirror. Ketone takkan dapat lah. Jadi that's for Tollens test. So ada satu lagi test. Yang seterusnya, Schiff test. Jadi untuk yang ini pun sama juga. Dia nak differentiate. Okay, saya tunjuk ini dulu. Differentiate between aldehyde and ketone juga. Jadi, dia punya purpose sama macam Tollens tadi. Okay, so this is our third chemical test. So, aldehyde reacts with Schiff reagent to give a pinkish purple or magenta solution. Jadi, hanya aldehyde sahaja yang akan bagi positive results. Ketone give negative results with Schiff test. Okay. Jadi untuk pinkish purple ni actually ini adalah warna-warna yang boleh terhasil lah. Okay. So kalau nampak pinkish purple ataupun magenta solution tu. Okay. Purple yang dark macam ni pun kita actually this is a positive results. Okay. Kalau dia negatif, sama ada awak tak jumpalah warna pinkish purple ni. So, ini hanya akan terhasil bila react dengan aldehyde. Okay. Tetapi, untuk Schiff test, you don't have to know about the reagent and equation. Because Schiff reagent is quite complex compound. Okay, jadi dia kompleks sikit untuk kita lukis. So, tidak perlu untuk tulis equation. Jadi simply kita letak aldehyde react with Schiff reagent dapat pinkish purple solution. Ketone no observable change. Okay, jadi kalau soalan minta you suggest. Okay, kalau soalan minta awak yang suggestkan chemical test untuk differentiate between Tollens dengan Schiff, elakkan bagi Schiff test. Because Schiff test tak ada equation. Jadi kalau kita nak bezakan aldehyde dengan ketone, seelok-eloknya kita pakai Tollens. Okay, jadi Schiff ini masih kena tahu sebab soalan boleh je mention about Schiff test. So, kalau awak yang kena suggest, prefer lagi kita guna Tollens. Okay. Jadi, settle with the Schiff test. Kita move to the next test, Fehling test. And this is the fourth chemical test for carbonyl compound. Okay. So, Fehling test, what is the purpose? To distinguish or differentiate between aldehyde juga, tapi dia spesifik sikit. Aliphatic aldehyde from aromatic aldehydes and ketones. Jadi untuk yang ini hanya aliphatic aldehyde sahaja yang akan bagi positive results. Aromatic aldehydes and ketones negative results. Okay, so kalau ada yang still tanya-tanya macam apa beza aliphatic aldehyde dengan aromatic aldehyde? So nanti saya akan tunjuk. Okay. Jadi untuk Fehling test, reagent yang digunakan adalah Cu2+. And this Cu2+ comes from tartrate complex. So Cu2+ ni mesti dalam OH- juga. Okay, sama macam Tollens tadi, mesti dalam OH-. So apa yang awak akan dapat, okay, apa yang awak boleh nampak, kalau positive results, you akan nampak break rate precipitate is formed. Okay, so for this reaction, Cu2+ dia akan convert to Cu+. Okay, dia akan reduce. Okay, jadi kita terus pergi tengok the general equation for Fehling. Jadi untuk aliphatic aldehyde, sama juga dia akan buang hidrogen. Okay, that's why aliphatic aldehyde je yang boleh, aldehyde boleh. So tambah Cu2+, on top of the arrow is OH-. So produk adalah R, C double bond O, O-. Okay, lebih kurang je macam Tollens tadi. Okay, apa yang berbeza? Dia punya precipitate. So, kalau Tollens tadi tambah Ag, anak panah ke bawah kan? So, untuk Fehling tambah Cu2O, anak panah ke bawah. Okay. Jadi, this is brick red precipitate. Okay, terhasil sebab formation of Cu2O. Okay. Jadi untuk yang ini, observationnya adalah brick
red precipitate is formed. Okay, jadi awak nampak apa sebenarnya? Untuk Fehling solution ni, original colour dia adalah blue. Okay, lepas tu kita akan nampak brick red precipitate is formed. Okay, kalau dengan aliphatic aldehyde lah. So example, so this is aliphatic aldehyde. Reaction akan berlaku di sini. CH3 C double bond O, O minus tambah Cu2O anak panah ke bawah. Okay, jadi ini yang akan bagi dekat awak brick red precipitate. Makanya observation for this reaction or this chemical test is brick red precipitate is formed for aliphatic aldehyde. Okay. So, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okay, ini nak tunjuk beza lah antara aliphatic dengan aromatic. So, aromatic aldehyde adalah benzene ring directly bonded to C double bond OH. So, actually, for this one, dia adalah benzaldehyde. Okay. So, katakan saya ada benzene ring juga. Lepas tu, bonded with CH2 C double bond OH. Jadi ini masih aliphatic aldehyde. Jadi apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah janganlah bila awak nampak benzene ring terus anggap dia sebagai aromatic. Tidak. Okay. Jadi dia mesti directly bonded dengan C double bond O. Baru kita panggil dia aromatic. Jadi kalau secara ringkasnya hanya benzaldehyde sahaja adalah aromatic aldehyde. Okay. So sama juga tambah Cu2 plus on top of the arrow OH minus. Jadi untuk yang ini kalau tak boleh react, apa yang kita buat? No observable change. Okay, and then for the observation kita negatifkan sahaja. No brick red precipitate is formed. Okay, ketone lagi lah, hidrogen pun tak ada. So memang tidak boleh react dengan Fehling. So sama juga no observable change. Okay. And for the observation, no brick red precipitate is formed. Okay. Jadi kalau kita pergi daripada Tollens, Schiff, Fehling, ketone semua tak boleh. Okay. So settle, no belum settle lagi. Nak tunjuk dekat awak lah perubahan colour. Jadi Fehling solution mula-mula warna biru. And then kalau react dengan aliphatic aldehyde, okay, awak akan nampak formation of brick red precipitate. Macam inilah bentuk dia. Okay. Jadi settle with Fehling. Kita teruskan dengan Benedict test. So this is the fifth test for carbonyl. So sama juga purpose dia macam Fehling. Kita nak distinguish aliphatic from aromatic aldehydes and ketones. Therefore, aliphatic aldehyde only positive. Aromatic aldehydes and ketones negative. Okay. Jadi untuk Benedict test Cu2 plus dalam OH minus. Sama macam Fehling. Bezanya adalah untuk Cu2 plus ni dia datang daripada citrate complex. Okay. Kalau saya pergi balik dekat Fehling. Mana dia? Sini. Okay. Fehling ni dia datang daripada ion Cu2 plus tu datang daripada tartrate. Okay. Tartrate complex. Tapi untuk Benedict dia datang daripada citrate complex. Okay. Ini. Itu sahaja beza dia. But actually you don't have to worry about the tartrate complex, citrate complex. Yang awak kena tahu adalah reagent dia adalah Cu2 plus, okay, on top of the arrow OH minus. Macam tu. Okay. Jadinya since reagent dia lebih kurang, okay, very similar. Therefore equation and observation for Benedict is same as Fehling test. Okay. Jadi tambah Cu2 plus OH minus dapat Cu2O. Okay. Jadi untuk yang ini saya takkan go through lah dia punya equation, observation semua tu sebab sama je macam Fehling. Okay. Awak boleh refer Fehling test tadi. Okay. So settle with the Benedict. Yang terakhir adalah Iodoform test. Okay. So untuk Iodoform test ni sebenarnya dah go through sikit lah. Dah go through masa kita we learn about hydroxy compounds. Okay.
Jadi untuk iodoform test ni, dia punya fungsi masih sama tau. Dia nak detect presence of methyl. Okay, kalau alkohol, methyl, alkohol group. Kalau karbonil, methyl, karbonil group. Okay, jadi reagent dia masih sama. Iodine dalam NaOH dan yellow precipitate adalah positive results. Okay, jadi methyl carbonyl group tu macam mana? Carbonyl C double bond O bonded to CH3. Okay. Jadi ni tak kisahlah apa-apa group dekat sini lah. Okay. So as long as awak cari C double bond O, lepas tu awak nampak ada CH3, makanya dia ada methyl carbonyl group, dia akan bagi positive iodoform test. Okay. So for the general reaction, okay, untuk yang ini, kenapa, yang ni sebenarnya betul kan? Okay, C double bond O kat sini sebenarnya. Okay, jadi kenapa kena ada methyl carbonyl group? Because the reactions occur at CH3, dia akan putus sini. Okay, so kita salin balik yang tidak terlibat dalam reactions. So CH3 yang keluar tadi, apa yang masuk? O minus Na plus. Tambah, okay, CH3 dia akan react dengan iodine. So awak akan dapat CHI3 arrow ke bawah. So ini yang akan bagi awak yellow precipitate. Okay. So for the example, okay, ini dia ada carbonyl methyl. Okay, so methyl carbonyl group. So reactions akan berlaku dekat sini. So H C double bond O. Okay, apa yang masuk? O minus Na plus tambah CH3 yang keluar tadi dah react dengan iodine jadi CHI3 anak panah ke bawah. Okay. Jadi for this one, this is a positive results. So yellow precipitate is formed. Okay. So, okay. Untuk furtherkan sikit for iodoform, kalau saya recap balik sebelum ni, okay, kita belajar about oxidation. Kalau aldehyde, okay, undergo oxidation, okay, awak akan dapat carboxylic acid. Okay, jadi kalau yang kita go through sebelum ini, hanya aldehyde je yang boleh oxidize. So, ketone, okay, ini ketone, mana boleh oxidize untuk menghasilkan carboxylic acid kan? Jadi kalau kita nak hasilkan carboxylic acid daripada ketone, actually macam impossible lah kalau nak buat oxidation. Okay, sebab dia tak boleh oxidize. Tetapi, okay, ada satu cara yang kita boleh guna untuk convert ketone. Okay, kita nak convert ketone kepada carboxylic acid. Tadi saya cakap, ketone mana boleh oxidize, jadi tak akan dapat carboxylic acid. Ni boleh pula. Kenapa? Sebab methyl ketone sahaja yang boleh. Okay. Jadi ini kita akan guna iodoform test. So kalau awak ada methyl ketone, okay, kena fahamkan dekat sini. Kalau ada methyl ketone, kita boleh guna iodoform test untuk convert the ketone to carboxylic acid. Okay. Jadi macam mana kita nak tukar kan CH3 ni, kalau nak ada carboxylic acid, kat sini kena OH kan. Jadi mula-mula kalau di methyl ketone, kita boleh buang CH3 ini menggunakan iodoform test. Akan dapat CH3 C double bond O. Jadi CH3 yang keluar tadi masuk O minus Na plus. Tambah CHI3 arrow ke bawah. Okey. Jadi sekarang kita sebenarnya nak compound ni, kita nak keluarkan Na, masukkan hidrogen dekat oksigen. Okay. Awak boleh fikirkan satu reaction tak? Selama ni kan kita pernah go through juga nak menambahkan hidrogen kepada oksigen. Selalunya kita boleh guna hydrolysis. Okay, jadi step yang kedua, dia akan undergo hydrolysis, okay, H2OH plus ataupun HO plus. So awak dah dapat carboxylic acid. Okay, jadi dekat O ni dah ada hidrogen. So this is a carboxylic acid. Okay.
So, satu lagi benda yang saya nak tekankan dekat sini adalah, awak kena nampak dekat sini, keton bermula dengan 3 karbon, tetapi your carboxylic acid ada 2 karbon. Jadi, tips lagi satu untuk kita recognize guna iodoform test adalah kurang 1 karbon. So, katakanlah kalau awak jumpa reaction daripada keton, dapat carboxylic acid and then that carboxylic acid less 1 carbon. Makanya kita akan guna iodoform test. Okay? So, hopefully boleh faham dekat sinilah untuk how to convert the methyl ketone to carboxylic acid. Okay. Jadi sekarang kita dah go through with, kita dah habis, we have finished about all chemical tests in carbonyl compound. Okay, apa yang tinggal adalah untuk awak jawab try this one. So for try this one, I want you to determine which of the following compound. So ada 6 compounds dekat sini. Okay, pilih mana yang akan bagi positive results with iodoform test. Okay, makanya compound tersebut kena ada methyl carbonyl group. Okay, so buat try this one and upload your answer. Okay, jadi yang tinggal adalah summary for the chemical test. So untuk yang ini kita tengok sikit one by one. Okay, for the Brady's ni paling general lah. Aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, ketone semua boleh. As long as ada C double bond O. Okay, so that's the purpose for Brady's. Jadi untuk Brady's awak akan dapat orange precipitate. Okay, untuk Tollens dengan Schiff hanya aldehyde sahaja yang boleh. Jadi untuk Tollens dengan Schiff yang ada hidrogen boleh undergo reaction. Okay, tapi macam yang saya cakap tadi, kalau awak nak suggest a test, gunalah Tollens. Okay, so untuk differentiate aldehyde from ketone, kita guna Tollens. Okay, yang seterusnya adalah Fehling dan Benedict. Jadi ini very similar to each other. Bezanya adalah tartrate. Okay, Fehling daripada the ions come from tartrate complex. For Benedict, the ions come from citrate complex. Okay, tapi equation dia sama je. Okay, jadi awak boleh pilih nak Fehling ke nak Benedict. Jadi yang ini dia lagi spesifik sebab hanya aliphatic aldehyde sahaja yang boleh. Okay. Yang terakhir adalah iodoform test. Jadi untuk yang ini tak kisahlah ketone ke aldehyde ke, as long as awak ada methyl, that compound ada methyl carbonyl group, so dia akan bagi positive results. Okay, iaitu yellow precipitate. Okay, jadi untuk yang ini mungkin boleh betulkan sikit. Okay, iodine, NaOH. Okay, boleh juga sometimes awak nampak OH minus. Jadi itu benda yang sama jugalah kalau kita guna NaOH. Okay. Jadi itu sahaja untuk chemical test. Kita dah go through 9.1, 9.2, 9.3 and from this video dah habis 9.4. So the end for chapter 9. I hope that you understand about all of the chemical tests in this video. So that's all for this video. Thank you for listening.